padayon tayo. Pagpadayon mo. Pagtuon, pagsangyaw, pagkanta ho. Sayang kayo. Pangulawit. Kanang pangulawit salaman na siya. Gigamit na siya lugar nga kanang ihatagan nga tingog sa pagbatbat sa panghitabo. Ang una nga hihimo sa sala, sinabi Lumbo Bulawan. Motong panahon nga naglunop ang kalibutan, nga nisaka si Apo ang bibili anang bukid, dili man niya makita ang palibot kay puno naman siguro ng tubig din eh. Dagat naman eh. So ang nagabatbat sa iya sa panghitabo palibot si Nabis Lumbo Bulawan iyang igsuon. Ug nagaingon nga ang kahimtang sa kalibutan ingon ini makaluluoy ang mga tao nga wala magasubay sa balaod sa katarong, balaod subay sa customary tradisyon. Kaya niabot ang panahon nga hugasan gid kay nahimo sila nga buling. Nahimo sila nga hugaw. Kadtong paghugas before ni adto ang paraiso. Kanang atong pangulawit murag handom ta sa usa ka paraiso. Makakanta ko gyapon bisan wala ko sulubi. Okay da man. Okay ra daw. Tudlo ang kamadiwata niya do. Kay nag-ingon man ko nga kini ang buhata nga tudom tong diwata. Di nagtudom ka. Mamay tudom nimon tong pag-ingon nga ataw ka nga ako liyog ka kalimbat. So imo ra daw tong sampito tong iyang kuan. Abangan daw ka sa imong problema. Bisan unsa nga kabilinggan pananglitan kining kabilinggan sa kinaiyahan. Dili madaot ang kinayahan kung ang community magkahiusa, maghinigugmaay, muampo sa tininuod. Kasayang sa kinayahan gikabilin sa ako ang kalululuhan sa atong kapuapuan. Mabuhian ni siya kanang walay inahan og amahan apan ang pingilang. Nakita jud nako sa nga kinayahan nga nahimong yuta kumikan sa tao nga pag-abuso. Kami nga mga manubong agusanon, wala isak nung gado, dairy ko na itong istorya. Apan, dunay kasing-kasing sa pagkaamping sa kinayahan na sa Agusan Mars. Tudloan day kaniya sa una. Dugay na 20 anyos na. Kinsa may nagtudlo nimo ba eh? Espiritu kanang musulob. Ano? Makamao ka. Ambot. Patabang ka at may doon kabilinggan, no? Jauhan bukano tanda kana da jawag sumay duwag kalidok
Ang kanta nga Odwata Hali Kumudong because maskin ari kami di pero hindi na amon ang duta. Then we pray to God na what can you do to help us? If this will continue, of course madula kami bilang tribo, bilang tao. Kada mas amon ang ginakanta namon para ma-remind kami nga kinahanglan namon ang ma-pray sa duata nga dapat bulikan kami tungod sa amon nga ancestral domain. Odwata holi kumudug ani uton tala na lumala ko doon kumpunen. Ali maligal sa kalan nga lami tambul kalan sa alkatao. Amko milam sabun mambis no lam kum gono gono ifuy gonon gamu maksud Odwata Hali Kumudong ni uton tolo nalu ni donok labut kumfun bonta du atulang kum kanda ganta bal ifuy mala gabak mahamusdun nilibog nolam kafu madodo galon sa busong lagasutan at kabong botong nawa di hasilunga pang nawa hagalakun Odwata Hali Kumudong. Kung akong kantahon ang kanang Tigrol, kung wala pa sila diha, ang akong tingog lain. Walay kinabuhi ang akong tingog, walay hang, murag wala ko'y kuan ba, manang walay energy. Pero kung naa sila diha, ang mga diliun nato, pag Tigrol ni mo daan, murag natando ang kasing-kasing sa tanan mga tao, ug naggatindog ang ilang balahibo, ug nindot ang imong tingog. Buot pasabot naa sila diha tanan. Kaning Tigroli ay dili lang ni chanting lang ug dili pod ning mga kanang mga nagaagi sa yuta kanang mga dili mo nato lang kung dili mao ning kanang kumbaga kanang kinabuhi sa yuta. Nawala man ang atong tinuuhan kay tungod murag nagsunod sila sa reliyon kay na may reliyon nga ano, ayaw magtuo sa mga tag-iya sa kahoy. Oh, tinuod gyud na. Kami sa una ayaw magtuo sa mga tag-iya sa Mount Matutom, sa Mount Atmurok. Respetuhon ninyo ang tag-iya sa kahoy, nagabantay sa kabunturan. Kay dili man ta makaagi kung dili ta mananghit sa ila. Kanang Tigrol kay sagrado na. Ayaw gyud na biyai, ikaw lang mo dalaan na. Kay ikaw man magsubay anang balaod di mo makayo sa una. Kinahanglan ang pingon gyud nimo nang kuan, chanting. Ikaw lang makahibaluan. Walay kinsay pwede makakuanan na kung dili ikaw lang. Pero dili man kublaan. Bisag dili kablaan. Bisag dili kablaan basta kay ikaw man ang nagasubay. Ikaw man ang tulay.